Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están ustedes? Estamos en otra transmisión de Mr. Lestat, un servidor, y vamos a continuar con el juego de Call of Cthulhu. Es la segunda parte y vamos a ver qué más pasa. Vamos a jugar un rato y tal vez juguemos otro juego al rato, pero ya veremos más adelante. Por lo pronto, pues vamos a continuar con el juego de Call of Cthulhu, que es más de misterio que otra cosa. La verdad, no me acuerdo qué estaba haciéndolo otra vez. Pero la vez pasada Edward Pierce llegó a este lugar, Darkwater creo que se llamaba, y está tratando de averiguar lo ocurrido con el asesinato de una señorita que se quemó. Lo que no me acuerdo es... creo que... a ver, creo que ya había de hablar con ellos. Sí, ya había de hablar con ellos. Did you miss us? Sí. I've taken enough of your time. We'll see you later. Ok, ya había hablado con ellos. Creo que con ellos también ya había hablado. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. No había hablado con ellos. We don't have a clear conscience. Creo que no me salvó todo, entonces pues vamos. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Muy bien, vamos entonces para acá y... What's with you wandering around here like a hungry no me dog? contó lo de la vez pasada. I saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Ok, vamos a indagar sobre sus actividades. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Ok, vamos a seguir indagando. A ver. Vamos a decirle de quién es esto. No, trabaja en Parte. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Ok, vamos a preguntarle de quién es esto. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site, and we let no one enter her property. Ok, vamos a regresar otra vez y voy a decirle que me envía Cat. Ya le dije, ¿no? I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another way. Ok, creo que por aquí me había quedado la vez pasada.
way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in Maldito front of policía. us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't... Don't put that beast back in the water, you Regresemos. shysters. You're crazy. Lástima que no corre más. Lo siento muy lento. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. Ok, entonces vamos. I shall take my leave. Ok, aquí hay como una entrada, creo. Hay una entrada, ¿no? Ah, sí, aquí está. Ok. Veamos. Percepción, detectar objetos escondidos cerca de ti. Cuando se encuentre el icono de detección se volverá gris. Ok. Ok, tengo una pieza. This ratchet device seems to be usable. Aquí me está marcando varias cosas. Dijo que se iba a poner gris. No puedo pasar más. Ok, a lo mejor es por acá. Es que ya llegué la vez pasada aquí, pero me quedé atorado. Veamos. Veamos. Ah, ok, ya. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Ah, esto no lo había visto. An old cogwheel. Rusty, but in working order. It looks like there's a way in under this grate. Creo que es la primera vez que me fijé que... Creo que por eso no encontré la vez pasada nada. Sí. A handle. It must come from these old winches. Ah, tenía que usar el encendedor. Genius. Bueno, vamos acá. I could use this old winch to lift the grating. Supongo que tengo que ponerle... A ver, vamos a ver. Pistas. Inventario. Ah, ya está. Primero supongo que el engranaje. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Ok, creo que voy a bajar a lo más divertido de esto. A las cloacas. Qué bonito. Bajemos. Ok, y... Voy. ¿Qué es esto? No, no alcanza a llegar, me voy a morir. Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Smoke. Ya le vi. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Ok.
Me voy a ir lo más rápido posible. Ya me hubiera salido de ahí, obviamente. Ay, a ver si no me sale nada aquí. Oh, oh. Ay, 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 ay. Me va a jalar. Ay, güey. Eran algas. Algas. Veamos qué hay por acá. Y al menos ya salí del... This is primitive. Ok. Me dijo que esto es primitivo. Obviamente. Lleva. Vamos. ¡Ah! Ok, pasé por las alcantarillas, había algo que olía feo y me mareó y me salió un pulpo y después era una alucinación y ya esto se puso muy loco. Sigamos. Ah, caray. Ok, supongo que me tengo que... Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Sarah Hawkins es la que murió en el incendio. Y mató a su familia. Ok. ¿Qué? Ah. Estoy reconstruyendo la escena. What happened here? Ok, alguien le golpeó el vidrio. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Ok, aquí está la pintura. Ese fue el mono que me salió al principio, creo. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Can't sleep. I know how that feels. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? It smells as bad as it looks. Ok, sigamos investigando. Creo que ya terminé de revisar esto. Ok, memoricé una nueva pista. A ver, voy a consultar el diario. Ah, eso aquí. Tengo 3 puntos. ¿Qué tengo más bajo? Fuerza y... Ok. Cultismo, medicina mejor. Ah, ya medicina solo se puede mejorar poco a poco. O sea, no lo puedo mejorar yo. Pero psicología... Sí. Ahí estás. Sí. Cordura. Como que aquí me está sacando... A ver, ciudad sumergida. Mientras se registraba el almacén de los Hawkins, Pierce adentró en un túnel parcialmente sumergido bajo los muelles. De repente algo lo agarró con fuerza del brazo y trató de arrastrarlo hacia las profundidades. Mientras luchaba por respirar, el detective divisó unos cuerpos humanos y de animales y atisbó lo que parecía una ciudad submarina. Cuando Pierce logró salir a la superficie, se dio cuenta que no lo habían apresado unos tentáculos, sino unas
algas. Ok. Creo que ya terminé de ver las cosas aquí. Voy a ver de casualidad a ver si hay algo más, pero no creo. Creo que ya terminé de ver todo lo que hay aquí. Someone has settled in here. And whoever it is, has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Ok, me va a llevar a otro lado. Would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Uh-oh. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. ¿Por qué pregunta quién soy yo si ya me había visto ahí? Mansion. Aparte me gusta cómo camino todo. At the top of the ridge. Todo sobrado. See the building? Tan tan tan. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Esto se pone para Buffy. Buffy. Pierce consigue entrar al almacén. El lugar es supuestamente abandonado. Hay sorpresas, signos, ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Adentrémonos a la locura. Yo escuché unos gemidos ahí. ¿Qué están haciendo, muchachos? Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions?
Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly... De la chaveta, tío. Está mal de la chaveta. Not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Te voy a preguntar más. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. A ver, vamos a decirle que conoce bien el lugar. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? ¿Algún peligro? I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Okay, no perdamos el Night tiempo. falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Sí, que me acompañe porque está bien feo aquí. Supongo que puedo ir por aquí. Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. Ok. Pues lo voy a ir siguiendo porque... Ok, supongo que es a las tumbas de los Hawkins. Poor kid. Sí. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Ok, Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ok, estoy de acuerdo, la de Sarah Hawkins. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Ok, de aquí creo que ya encontré todo, creo.
Y el poli. Creo que quería quedarse un rato, pero... sí, mejor sigo. Esperen, es que siento que hay muchos bajones de... Ahí está. La pregunta es ahora para dónde voy. Que pues no se puede. Ahí está cerrado, pero pues vamos nada más a investigar. Digo, no pierdo nada. I'll have to find another entrance. Y era obvio, y era obvio. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! Wait. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. Escuché como un That's reloj. true. Yo creo que debe ser como que de I want tiempo. no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye on. Vermintide. Vermin. Yeah, that's it. Vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key Me dio un and do logro, what you el have to hombre, do. el anciano, Go el on, the then. terrible old man, Just to el get rid anciano of you. terrible. Let's see what more I can learn from this mansion. Ok. Puedo entrar. Antes de irme para allá voy a ver qué hay aquí. This gate is locked. Pues aquí no hay nada. Ah, esta debe ser la cabaña del señor. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. Rather Spartan.
The caretaker has simple tastes. Ah, pues no pude entrar. Aquí no creo encontrar la verdad nada. Pues yo creo que hay que seguir. Porque no veo nada y... Como que aquí va a venir lo divertido. Pierce, shall we enter? Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Okay. Let's take a look inside. I'm with you. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester, el viejo guardés, el guardián fiel a sus patrones. Continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Ok. Pues vamos a entrar a la mansión. Por lo visto aquí es donde se van a poner un poco más intensas las cosas. Porque ahorita, la verdad, sí brinqué tantito, pero no ha sido que digas, ¡au! Ya me voy a morir. Follow me. I know the place. Who left this light on? Objetivo, tengo un punto, pero vamos a ver. Ok, aquí está la mansión. Ok, sigamos. ¿Alguien prendió la luz? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Ahora vamos a recrear todo. Veamos. Medicina. What kind of meat is this? Es como un calamar. Es calamardo. A ver. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Vemos que Charles Hawkins tiró la mesa, se puso todo loco. A ver, aquí debe haber algo más. Aquí hay algo. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sí, es como un calamar. No sé qué es. Hay algo que falta y no veo qué es. Aquí está el... Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Ok, al parecer... Ay. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Ok. Aquí ya no vi nada. Ah, no, sí hay. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Ahí no me deje. ¡Oli! Uy, pues por ahí entré. ¿Habrá algo más por aquí?
No, al parecer ya no hay nada aquí. Digamos por acá. Ahí cerraron algo. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posa, quizá debe ser pose, de explorador delante de una ruina de aspecto exótico. Es de dominio público de que aprovechó su fortuna en onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando, tío? Ok, no encontré nada acá. Too much rubble. I'll find an easier way. Let's see if I can find something the Aquí es cops el incendio. missed. Veamos. Aquí hay algo. Oh. The child's corpse left a trace. Where are the others? Uf, el niño se murió. Muy feo. Bueno, ahí lo ponen no tan feo, pero... They had a fight. Why? Aquí está. Yo creo que eso lo voy a poder ver. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Sí, ahí se ve. Bueno, estoy suponiendo, en teoría. Eso era lo que había visto. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Están peleando, pero todavía no termino la pista porque me sigue al reloj. Did it stop at the time of the fire? Hay algo que me sigue faltando aquí. El niño. Si me falta aquí algo es porque no me ha aparecido la opción de... espérate, ahí está como el... Sí. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? ¿Qué más me falta? ¿Qué pasa por aquí? No me está dejando. Did someone escape the fire? ¿Pero por qué le ponen encuerado siempre al que como que parece que escapa? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Y el Someone policía. fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Sí, el incendio I no fue firmly accidente. believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Pues creo que ya se va a dar cuenta porque... This door is locked.
pues parece que sonó allá adentro algo. Oye. Esta recopilación sobre medicina y práctica sanitaria del siglo XVIII solo engloba el conocimiento de las sociedades llamadas civilizadas, sin atención a alguna a la influencia de la medicina holística, las tradiciones médicas y los continentes considerados como inferiores. Ok. Poli. Y el poli. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. La pregunta es: ¿a dónde se fue el poli? Me salió aquí algo. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Ok. Sigue saliendo esto. ¿Acaso hay algo que no he visto? ¡Ja! Buen efecto. Ahora vamos a subir la percepción. Ok. Validar. Perfecto. Porque si no encuentro las cosas, no. This door is blocked from the outside. Hay posibilidades que no encuentre cosas si no aumenta la percepción. Y por lo visto, esta va a ser una de estas cosas. Espérense. Este poli. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Aquí hay algo, pero no. Al parecer, como no tengo. Eso ya lo vi. Puedo brincar. Como no tengo alta la percepción, no lo puedo encontrar. Pero aquí hay algo. Tal vez no estoy viendo bien. Sí, no encontré nada. Sigamos. ¿Eso qué fue? Creo que esto es más terror psicológico que lo que están poniendo para espantarnos. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Cuerpo humano, análisis comparativo, un tratado muy meticuloso y detallado sobre las particularidades del cuerpo humano en comparación con los animales. Es una escritura sencilla y lenguaje poco técnico, sencillo para ello el lector profano. Okay. Medicina. Acá no hay nada.
Acá no hay nada. Uy, se ve bien tétrico ese señor. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Claro. Que no veo ya nada. This place was falling apart long before the fire. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. A ver, vamos para acá arriba. Prendí la lámpara, aquí no se ve nada. Oh. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Ok. ¿Me faltó este? Ah, no, era la luz. Voy a tratar de investigar todo lo que está aquí arriba. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. Sigamos por acá, el poli sigue allá abajo. Aquí no veo nada. Uy. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. Pues sí, está bien tétrico. Uy, uy. 20,000 leagues under the sea. Que ya vimos Moby Dick y ahorita 20.000 leguas de viaje submarino de Verne. Ok. No hay nada. Las pistas. Zapato, el reloj, la escena del incendio, lámpara rota. Supongo que voy a tener que ir para acá. Sí. Ok, sigamos por acá. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Señor mío, como sabe, siempre ha albergado por su familia y por usted al máximo de los respetos, pero ese no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela, sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla... ahí se me fue. Confiarle a los cuidados del Dr. Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda razones. Si se repite el caso, le aseguro que por mucho que me duele hacerlo, me verá obligado de llamar a la policía. Ok. La música está más tétrica. Locked. The boys' room. Ok, vamos a ver el cuarto del niño. Ok, aquí vemos dibujos raros que el niño hacía. Ah, ya vi algo aquí.
A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? El maravilloso mundo de Oz. Ok. Aquí está. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Ah, ya vi las pastillas. Hace rato no estaban ahí, según yo. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. Me dio un logro, el That de memoria. kid saw something. Something terrified him. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. El diario privado de Simon parecía preocupado por su madre y sus ataques, además de la tensión entre los Hawkins parecía ir en aumento. ¿Es posible que el incendio fuera el resultado de una discusión? La llave que abre la puerta del despacho de Sarah Hawkins. ¿Será este? ¿El despacho de Sarah Hawkins? Sí. What the f... Okay. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Todos los cuadros vendidos por Sarah Hawkins. It seems the last one was given for free to Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Parece que a pesar de todo se querían. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Círculo ceremonial. Si la criatura no está anclada en nuestra dimensión, aún es posible realizar un ritual de expulsión siempre y cuando la persona que lo lleva a cabo integre el símbolo arcano entre los glifos que conforman el círculo ceremonial. Aconsejo cautela. No todas las obras que describen el proceso de composición de los círculos son fiables. Extracto del Malleus Vestarium de Abigail G. Ok. ¡Qué bonita familia! The door is blocked on the other side. Ahí se ve algo, pero no me deja señalado. Bradley? Is that you? Oh, fuck, eso no estaba abierto. What will her room reveal about her? This padlock is too complicated for me. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Okay. Aquí está. Estudios de bocetos de Sarah Hawkins más que estudios anatómicos, parece una galería de los horrores. ¿Son estas las cosas que atormentaban en sus sueños?
Mira por aquí atrás, creo. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. El Dr. Fuller fue el que le dio la receta. Si los ataques se vuelven demasiado violentos, señor, 35 miligramos de fernobarbital. That's a massive dose. Was Sarah violent? It's no use. The padlock won't give. Ahí están las... ¿cómo se llaman? Los arañazos. Vamos a ver las pistas que tengo. Habilidades, no tengo nada. Pistas... Ah, no, espérenme. Pero ocultismo tengo... Sí, nada, tengo bien bajo. Pistas. La queja de la carta, el cuarto del niño. Los barbitúricos. Dulces naderías. No sé qué es nadería. Is anyone there? Fuck. ¿Soy yo? Uy, uy. You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Ajá, ya encontré algo. A crowbar. Could prove useful. I'll cover you. Creo que está mejor esta porque no se me acaba, supongo. Pero aquí estaba, ¿no? This door was closed earlier. Ah, ya vi. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater's shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. It looks like an old seaway map. Una vieja carta náutica. Aquí no hay nada más. Pero aquí hay un secreto. Espera. Seems like this came from a log. Ah, cuaderno de bitácora de marinero. 42 norte, 700 Isla de Darkwater. Navegamos con rumbo norte toda la mañana. El capitán Hamilton rebosa confianza. Dice que esta estación lograremos vencer el Orfeus. Pasando pondría la divina providencia. Me gusta más lunes 30 de mayo de 1847. Me gustaba más cuando las ballenas desaparecían sin dejar rastro. Sus restos no impiden ignorar la triste suerte que han corrido. ¿Qué está devorando estas pobres bestias? Le ha dicho a Hamilton que es un mal augurio. Le trae sin cuidado. Martes 1 de 1847. Hemos echado el ancla cerca de una localidad. Sus habitantes dicen que las aguas han enrojecido con la sangre de las sagradas bestias y que seguir su rastro es una afrenta a los dioses. Les he contestado que yo solo temo a Dios Todopoderoso.
Buffy. Hemos avistado una ballena enorme en Lontananza. Es la más grande que se haya visto y el canto que emite es verdaderamente infernal. Hamilton está decidido a cazarla. La hemos cazado, es la criatura más grotesca que he visto y pasará a la historia como la mayor captura que jamás se haya cobrado un ballenero. Hemos perdido varios hombres, pero a cambio hemos conquistado la gloria. Este día se recordará durante años. Martes 29 de junio. Hemos vencido al Orpheus que volvió en sus bodegas vacías. El Esquila y Hamilton son solo recuerdos. Hemos vuelto, ¿no? ¿Qué le dije? Que volvió. Hemos vencido, ya. There must be a link with the Seaway map. Ah. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. ¿Qué es esto? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Nueva pista. A ver, vamos a pasarnos acá. Tengo 4 puntos. Elocuencia. Mira, esa psicología. ¿Que ya tengo todo? Sí. Achievement Unlock. Detective Edward Pierce. Ok, ¿y ahora qué hago? Charles Hawkins was a sort of traveler, right? More like an adventurer, I guess. He left for months, exploring remote places and abandoned temples. Ok, voy a guardarme la lámpara. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Okay, this panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Damnation. I can't budge these gears. Ah, la palanca. I need a tool. With this, I should be able to force the gears. Well done, Pierce. Ahí está, ya se abrió. Capítulo 4. Túneles subterráneos de la mansión de los Hawkins. En el interior de la mansión de los Hawkins, el lugar del incendio desvela sus secretos. Pierce y el agente Bradley registran el lugar en busca de las pruebas tras los pasos de un superviviente. Un hombre encapuchado se cuela en el estudio de Sarah Hawkins para robar un cuadro, pero el detective y el agente de policía comienzan a perseguirlo. Lo siguen hasta el despacho de Hawkins, donde descubre un pasito secreto. Pierce y Bradley entran en el túnel subterráneo de la mansión. Adéntrate a la locura. Secret passage. Under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. Bueno, pues hasta el momento ya vamos en el capítulo 4, creo que voy avanzando rápido, no sé cuántos capítulos sean, pero pues vamos a seguirle tal vez mañana o el martes, el miércoles, y a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto le vamos a dejar aquí, tal vez streamee ahorita Vermintide, todavía no lo sé, pero si no los veo ahorita,
pues espero verlos pronto en otro streaming. Suscríbanse al canal, porque espero que les haya gustado. Y nos veremos pronto. Hasta luego. Me equivoqué de dedo. Hasta luego.